Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. Бародарони иззатманд, бинандагони гироми қадр, ба наздикӣ мо як навор кардем дар ноҳияи рӯдакӣ бо ҳамроҳии яке аз блогерҳои шинохтаи тоҷик, яке аз шербачаҳои тоҷик, яке аз ватандӯстони тоҷик, яке аз шахсияте ки зодаи кӯҳистонай, зодаи ноҳияи фархорай ва дар ленский район дар ноҳияи рӯдакӣ истиқомат мекунад. Сайти интернети вай Банда Алишер. Бисёр ман ира нағз мебинам, иззату ҳурмат мекунам. гуфтам ки чӣ қадаре ки ира ман таъриф кунам камай. бисёр бачаи хоксорай, бисёр бачаи бигем ҳамчун дили бузург дора, не ки сода карда гап мезанад ва мехоҳад хоб дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол бошад ва бисёр бигем ки метарсад, меҳаросад, барое ки оли пайраҳое ки бобош тай карда рафтагиай инав хир карда буромада истай. хоб мо албатта вай моро меҳмонӣ даъват кард. Бисёр иззату ҳурмат мекунад нисбати калоно, нисбати мӯйсафедо. бовар ки бениҳоят ҳурмат мекунад калонора. барои ҳамин аллоҳи меҳрубон мо ӯро ҳамавақт дуо метиҳем ки аллоҳи меҳрубон сину солаш ба сину соли бобоҳо бирасад. анам хел дуош метиҳем. хоб вай айдаҳани вай сухани бад намебирояд. ҳамин наметавонад як каса дашном кунад, наметавонад як каса ҳақорат кунад, наметавонад як каса паст бизанад. не ки мехоҳад ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ баромад кунад. Банда Алишер. ва ман гуфтамш ки ту гӯш кун, Банда Алишер бениҳоят ҳурмат мекунад. агар ман бигумш ки гӯш ки ду соата пеши бар биги ина биҷа бишӣ то ман гап назанам, ту гап назанам, мешинам хи. вай тарс не, иззату ҳурмат мекунад калонро. ва падари ин қатира ман вохӯрдагим падараш як деҳқон, як бигем як коргара, як хизмати халқ дай. хоб бисёр инсонои хубанд. навор кардем вай мара занг зад ҳамин зиқай ки гиря намекунам халос. мега бобо ябора мара қатъи ту дидан ҳамуқа дашном кардан ки бовар ки ман дигар намедонам чӣ кор кунам дашном кардан. ои гуфтам гӯш кун, охи ва ё душманои ту талхакаф шидан, душманои ту сухта кандалочук шидан. охи ту газават кун, нигаҳ накун вора ӯ оқи падарам. мегӯ ки ягон читу нагум, шумо оқи падарҳо, ҳамон одамое ки мисол дашному ҳақорат мекунед пишти экран, киен шумо охи? киен шумо? барои чӣ дашному ҳақорат мекунед? ман ина ҳамиҷа гап мезанам, ина барнома гап мезанам. шуморо мефурад ки ман ту ҷуҳнумартон бигум? мефурад шуморо? чӯ қадар дашному ҳақорат мекунед? шумо ку шуморо чӣ бигум охи? ман шуморо падар лаънат бигум, модар лаънат бигум, оқи падар бигум, ҷуҳнамард бигум, охи хеле бигум, шуморо мефурад шуморо? охи ай ҳамадаман гуноҳи вазбин дилозория. чӣ дили мисол як бачаро озор метиҳӣ? дили мара ку ака ту бира сарта дар санго бизанӣ, сарта дар асё мунӣ ку ман хел гиремит кайзима ку. фаҳмидӣ? ман хел гиремит кайзима ку. ту хиёл дор ки навор мекунӣ, дашном ҳақорат мекунӣ, ман ҷавоб дода наметавонам. чӯ қадар дашном ҳақорат мекунӣ? охи не дашном ҳақорате ку ман унҷа бисёр комментариято барои дили ки намона ман вайд кардам. комментария нависондам. ман просто ку инам хел нигаҳ кард. сухани боборо гӯш кун. ҳаму ҳақорат мекунӣ, чизе ки мегӯй дар ҳамун комментария менависӣ ку ҳамуро биги, яъне хел биги гир пеши очат бира бо ки бобои қанд саломут гуфт. ҳамун очаҷон то айнои ман салом бигӯ. фаҳмидӣ? бибиҷон то айнои ман салом бигӯ. ягон агар падар модар биби очави хел надошта бошӣ, ягон зан модаре ки ба ту наздика салом бош, мара мешиноса вай. фаҳмидӣ? вай мешиноса бу ки бобои қанд анем хел мара дашном ҳақорат кесте. не, ман бобои қанд анем хел дашном ҳақорат кардам. мега гӯш кун. хай метавонӣ вай чӣ мегӯяд? агар калонсол боша мега ҷуҳнамар ба ҳамун бобор нарас мегӯяд. ҳамун модари худа нагарун сиё.
بیبی خیلی روسی اومد تره چی گفتم که تو مرا دشمن قرآن میکنی گپی تو کو گپی تو میگم دیلوزوری نکنم شما رو آخی اوخی همین جوهنامر گفتنی ما با تو مزه با همین تو وای میکنه جوهنامر نشه اوخی بمبری برای اوخی بیرم که همین جوانو که بسیارتر هم سفیدو مرده ایستم و کمتر عزت و حرمت کلونو رو بداره که شما رو با سین سالی کلونی برسه یه بچه او آفریدگاره که بالا دکو او آفریدگار همه را رگروف که میکنه اوخی هم بخواه که ما نمی گفتم همین خطی تمام دیگه نفس نمیبرویا و تو چی پروتیفی خواستی خدا تو گم میزنی؟ و خدا خواست من گم میزنم با تو نفرت میکنی؟ حیران میشم میگن اگر خدا نتیاد در همین بازاری در خر بازار وایش دوال شده نمیتونی و در شبکه اجتماعی من گم میزنم سخن میکنم تو چی مرا داشت من قرار میکنی؟ چی باید بیچاره هم خیزو کشیده؟ علیشیر بچه خوبه بچه یا چی عزت حرمت کرد بابا را شما هم خیلی میگه چی خیلی گپا گفتنه ای خدا بزنتونه تو چون ملتی توجیکا پس میزنی و تو لعین تو سگ بچه تو شیطانچه تو چی بگو ما او چه جان تا برا سلام بگو که بابای قند میخیلی کمیتر نویسوندم بابای قند میخیلی گفتم چی نگم او چه جانت چی خدمت را بفهمونم لعنتی الله با تو خدا با همین سینی سوال بابا نرسونه با مادرم میگن که دعاشو نکر اوخی هم خدا زاده بچه تا بگو هم در همه خونه تاجی در بابا رو تماشا بکنم بگو هم بابا رو نرسید که جونمرتون میگه همین مادرو گفت نباید و میمونه در همین دنیا دروزه یک گفت دنیم یا زندگی آرام کنیم اوخی شبکه اجتماعی برامد گم میزنم من در همین وقت چند گفت دنم همین خیلی رزبار میکنم مرد به همو انسانی که سیاه سفید نمیگه من سیاه سفید میگم لعنتی الله با تو صدقه یک تاری موی همو کی شوی بندال شیر شوی او بچه دیگه گیره داره که ما رو حقارت کسده او یا کیه شما کیه همین تو کی که حقارت میکنی کی حقارت میکنی برو مکو وحدت دوشنبه همین توجیکستان ده مخی یا که خواهینای ملت هن خواهینای پدر لعنتی ملت هن که تو پیشروی ملت هن نمیخواهین شما همونه این لعنتی الله با او انسانه که باباهاتون عزت و حرمت نمیکنین و ما تره یکم چی نگم تو مرا کمیتر خبه نویسانی بطر جونمر میگم چی بگم برای علیشه زیغ نشا گرمیت کردم که گزاوت کردم که این شبکه اجتماعی آیوچا جونش ماما جونش نیست برای همین خواهش میکنم که از همه مردم یک قدری خطونه نمی خطونه عزت حرمت کنه و چی در کنم کمیتر قبیل می نویسید بابا خریب مادا انشالله با امر خدا که فردا روز قیامت دردی سرتون میشه کمیتر قبیل فردا روز قیامت دردی سرتون میشه قیامت نزدیکه